Oke, teman-teman, kita bersihkan mobil-mobilan kotor, teman-teman. Kita ambil dulu, teman-teman. Ini mainan apa, teman-teman? Kita bersihkan, teman-teman. Wow, kereta api, teman-teman. Mantap. Kita ambil lagi, teman-teman. Kita bersihkan lagi, teman-teman. Ini mainan apa, teman-teman? Wow, mobil polisi, teman-teman. Keren. Kita ambil lagi, teman-teman. Wow, mobil balap, teman-teman. Mantul. Kita ambil lagi, teman-teman. Kita bersihkan lagi, teman-teman. Ini mainan apa, teman-teman? Wow, mobil truk, teman-teman. Bagus sekali, teman-teman. Kita ambil lagi, teman-teman. Kita bersihkan lagi, teman-teman. Ini mainan apa, teman-teman? Wow, mobil truk molen, teman-teman. Mantap. Kita ambil lagi, teman-teman. Kita bersihkan lagi, teman-teman. Ini mainan apa, teman-teman? Wow, ekskavator, teman-teman. Keren. Kita ambil lagi, teman-teman. Kita bersihkan lagi, teman-teman. Kira-kira ini mainan apa, teman-teman? Wow, mobil pemadam kebakaran, teman-teman. Mantul. Kita ambil lagi, teman-teman. Kita bersihkan lagi, teman-teman. Ini mainan apa, teman-teman? Wow, loader, teman-teman. Mantap. Kita ambil lagi, teman-teman. Kita bersihkan lagi, teman-teman. Ini mainan apa, teman-teman? Wow, mobil bus, teman-teman. Keren. Ini yang terakhir, teman-teman. Kita bersihkan, teman-teman. Kira-kira mainan apa, teman-teman? Wow, mobil beko, teman-teman. Mantul. Mainannya sudah bersih-bersih, teman-teman. Bagus, bagus, teman-teman. Mantap.